Sampai ini sini 16 mandai nokal pulin penenggai ini fresh meat kemana omono sini bus kang ni 6 April lo kaisa ni pasari perasaan teh railing nai orang ni bagai saya cukup karanai sini borong menang candidate ditendo terpemat. Selain hambai, saya tono pungkaham, norok, juga tono kaisa Simon na boy kaisa cikon sa sini kaisa norok kok kasar mo, mo kun press bit to iya tam khaba, as a candidate norok thari ang kaisa kok konya ni musungo, sini 16 Mandai Nagar Purinpur constituency ni engai kaisa, फाइनाय 6 तारिख एप्रिल 2026 जों चम्पकनगर हातिनि सिमि हिम बटक फ्लाइनाय खुमतिया हाति जरा जों सिनि थानसानि फान प्रग्रामनि बागै आं जत सिनि अजे मान्दाय पुलिनपुर कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिङाव सिनि 40 टा सिनि पुलिं स्टेशन दङ 40 टा पुलिं स्टेशननि जत बुथ प्रेसिडेन्ट प्राय 23 टा बिसिनि जत बिसिनि चेयारमेन मेम्बार्स joto o 16 mande puri bisingo pramotha YTF TWF ni joto leaders adong sokno joto ward sokna konya ni musungo buskani 6 tarik thik 10 tao chung chomponogar hatio chung puthung nainai abuni bagai je mansak norok jaija bisini polling station ni joto sini bobagrana hamjaknai ba bobagrana phandana bagai joto no phanthon naijak sini joto ward sokna koinai buskani 6 tarik jotono hodom dodom khlainai jeng adino sini thamchani fan thamcha rally khlainai jeng sini 16 mandai nagar pulinpur ni joto lukurokno jeng khaka hamboya phalainai tai buskang 12 tarik ni dino jotono sini bubagrano phankrak khlainani bagai jeng jotono koplai khlainani bagai abono kitingino kaisa jeng joto lukurokno o pogomong abon bagai nor jotono haina hai hambai nor jotono buskani 6 tarik ni bagai tinuni sibidarok mentally and physically reading by sidi nang ang konya ni musong hambai jotono khulba